Okay, 107.7 Mami Samu Aquaba BM Emraka Safidi, Simansia, Ato, Ayumre, no watching so yet Nancy. Now don't hear about Quidi and Yaka Bonkomo every Trust in God Foundation and paying for Asia yet. Now, the Biam Catcher said, Yamasumpa, we flew her then account. I want to be on. And I can't. We flew there. The Akan never passed. You are a carpenter, yet, and it's a man. But I must say, I'm very magic penny and I'm magic brace money and a bit your evangelist. Say to Harrison, oh, so Anna evangelist by what I can do from me. Because between my evangelist said to Harrison. Evangelist, we are going evangelist over Facebook. Now, Facebook dinner then. Trust in God Foundation. Now, no, my search, a mama from him said Facebook one album was a day. Trust in God Foundation, I remember. And I'll search Evangelist Harrison. And then, Mammy, you see on the moon now, back when the boy and brave. I said, trust in God, not in the door, so won't he? We ban no yaba, There's a logo. More logo, logo be that so. As a book will be a yo. Now, I don't know Eastern Nature, and about so and answer you appreciate that. Yo, as a man, tell you, yo, Shiraba. I don't know. What am I mini can't check for answer? Yes, here, Diame, a tea food in a dear or Moti and Candiano, a chill Bibiara. I won't find chance to say last week may send Kayaba, but the man almost will food or so. We mean as a Eastern Intino, maybe and say a transana, yea, and Yamabi Ewa, sorry, and Minty and to me and my yamba. A tea for a Moti Gabiano, a won't find say. Yo, the Baba said no so. I say, Trust in God Foundation, yes, and Istano, a better at the Ekasa. But listen, I you know, not just say, Abraham or Denso, not young person, ye bay partiality and so. As I say, be a benefit from the Aye, you know. Into your trans nice, you know, not just a Nippon sono, young saint means so or Munina so. This idea not to see the Yame Penoy then, oh yeah. Nti say yes in ye Emma mrepa editwen mrepa enu nti no entumi amma so se de ananka ye hwehwe no na se da bion se ye ba ha sem a ye kan se bibia ye nyame asem nti ye nyame beka no eno ne ye nokore nti sada no so no dia etumi esi ye no nti entumi amma so na atiefo so ehwe ye nim se nyame boa ye be ye na be ne kesi pa igusua ye toto enche. And say we know in Shamu festival be and answer in the course of years now, and the course of a Nana Cow, and you know, you beat me and Debbie, and I say this is a festival be about to say Bruin and answer Easter and answer and before the effects and the other not my baby. Come get this baby, and yes, ebi a just see a movie and answer occasion being a bed and ever sad, you know. Bonus. Yeah, dear. Yet the actual Yakumaso. Until Yamebuana, Buana, Eswan. You need to say via a occasion and answer, Debbie and answer. Then be a Yameba Buana, Buana, Besuliano, the rain, the way, and fine occasion we are. And out of one hour, on so much as the evening, and I ran on a social. Said he can kind of young hair, or baby at Chilia Mononi,
ɛna yareɛ no so sɛdeɛ osi baeɛ no ɔso ɔtoto nneɛma sɛ nyame yɛ adom a ɔde nneɛma no bi koraa bɛfiri hɔ ayɛ dɛ aba enti sɛdeɛ yɛdi kankan menim sɛ firi sɛ si ankwaa tɔ sɛ yɛbɛdi buro nyadeɛ na deɛ yɛdi kan koraa deɛ na atumi atɔ fam na ɛno nso so atumi aboa ama dwumadie no akɔ so akɔ n'anim nti mobɛtumi akyɛ TV na ama no yɛyɛ ana ɛba possible sɛ ahoɔden no aduru saa yɛbɛtumi akyɛ ama no aboro saa ɛno bi na mepɛntira ɛnɛ na wɔbɔ mpa no wayere wo yɛbɛtumi akyɛ kaa koraa sisi yɛ a yɛkɛ da bi a yɛbɔ yi ɛyɛ nipa baako na mpikyɛ sɛ mɛka sɛ nyame aka no akoma deɛ yɛyɛ nyinaa no ɛyɛ hunu no very good enti yɛwɔ nkurɔfoɔ pii nso so a ɔmo so agye atom baa sɛ bɛnyɛ yiba no mu asa enti berɛ papa mu no a ɛbɛso a saa nkurɔfoɔ no nyinaa no bɛyiba no mu no menim sɛ ɛbɛyɛ grand style brɔfo deɛ ɛmu edu paa ɛbɛyɛ grand ɛba okay ɛdeɛ atiefoɔ menim sɛ atiefoɔ atom ase nti yɛmfa ɛno nsɛm no mfa nsiase na yɛmfa nyame asɛm no ɛmfa mmerɛ atiefoɔ aberɛ a yɛakɔ akɔdi Easter bɛyi sɛ Easter no nti anaa nɔma ntumi ama yi anaa nyɛ Easter no ankasa Easter no pɛ se baa sɛ adwuma no ankasa no nneɛma bebree wɔ mu a ɛdu baabi a nyame no deɛ ɔpɛ no ɔyɛ te sɛ deɛ mmara di kankaeɛ no ɛbɛtumi aba sɛ yɛbɛyɛ prepare bi application yɛbɛba bɛduru a nyame sɛ nnɛ deɛ ɛnyɛ no neɛ ɛwɔ sɛ woka nti fa wei nti saa na adwuma no akɔyɛ nti menim sɛ nnipa a ɔte nyamesom ase te nyamesɛm ase no deɛ yɛka yi deɛ ɔno ɔte aseɛ paa saa paa mate meda ase berɛ mu atiefoɔ a yɛka do tio fa yɛtu deɛ yɛbɛdi kan akyea atiefoɔ na yɛfa bɛkyɛw sɛ yɛwɔ akra binom wɔ hɔ a dwoɔda na ɔwɔtwe bɔyɛ a na watwe mpini ne kasafidie yɛ a ɔbɛpɛ nsɛm a nyankopɔn ɛbɛfa yɛn nsɔhwe agu hɔ no nti last week nnipa bebree ɛhwere bi momfa nkyɛyɛ deɛ nyame pɛ no ɔyɛ nnɛ nyame de yɛn aba deɛ ɔpɛ sɛ yɛte ne nnɛ no menim sɛ ɔnam ne honhom so ɛbɛma yɛn nso yɛate na nsa na asɛm no ɛbɛba no megya ba ma me bra na ɔbɔ mpaeɛ na yɛde ahyɛ aseɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛra wahye nyame nokwafoɔ yɛra wahye akomani ɛwɔ nyankopɔn da ne da asɛm a yɛka ne sɛ wodeɛ wokum yɛ na nka wonnie wo sane sɛ yɛbɔne ne yɛmmarato no ɛdɔɔso ne nyinaa mu no woayɛ akokɔ baatan wo ne tia ba na ɛnkum ba nti daa ne daa awurade woka yɛn ho owura yesu yɛra wahye awurade saa mmerɛ yɛba awurade yɛba bɛtie w'asɛm yɛkra nipa bi ahyɛ wɔn nsa atiefoɔ nyinaa ahyɛ wɔn nsa yɛama wo kronkron yɛ nkonimdifoɔ ma yɛn bɔ akra biara ho ban na ade nyinaa wie nkonimdie mu a yɛde n'ase ne kabea ma yɛra wahye wɔ yesu din mu amen nyame ɔnhyira wo adɔfoɔ anwummerɛ yi so nyankopɔn ɛde yɛn aba fɔ no ankasa no botaeɛ na anwummerɛ yi so me no ɛbɛkasa fa asɛm bi a ɛmu ɛdu na din a mede ato so no sɛ onyankopɔn akɔdeɛ anwummerɛ yi ansa na asɛm ɛbɛkɔ yie na nyame na ne honhom so ama yɛahunu akɔdeɛ a ɔkasa ɛde afa ho yi na hefafoɔ koraa ne nyankopɔn ka kyerɛ bɛ sɛ yɛnhyɛ saa akɔdeɛ yi yɛka sɛ obi ɛyɛ bi a sogyani na sɛ ɔsiesie ne ho no wansiesie ne ho sɛdeɛ sogyafoɔ standard ne te a ɔnqualify saa ne wobɔ nyamesom no so a ɛteɛ nyame ɛwɔ n'akɔdeɛ a wobɛyɛ gyidini a saa akɔdeɛ no no tim de kom ɛtia honhom biara ɛmfiri awurade saa akɔdeɛ ne wo gyina mu na wohyɛ a sɛ nipa foforɔ hunu anaa honhom bi hunu a ɔhunu sɛ woyɛ wɔn ntakyabo enti anwummerɛ nyame ɔba bɛka ɛde akyerɛ yɛn bi a wobɛbu ho sɛ woakɔ asɔre akyɛ wobɛbu ho sɛ wosakyera yɛnyɛ nnɛne wobɛbu ho sɛ wobɔ asɔfodie nyɛ nnɛne ɛnso saa nneɛma yi a nyankopɔn bɛfa so abobɔ akyerɛ no no mmienu no sɛ saa nneɛma no ɛnni wafa a wasɛm ɛmmɔbɔ na adeɛ baako ne sɛ ɛnnɛ agyidifoɔ anaasɛ kristofoɔ a yɛaba no akodeɛ adidi so na yɛse sɛ wode sekan adwuma sekama wode kɔyɛ akuma adwuma nyɛ yie enti yɛma odua kɛseɛ sɛ bɛbu no na wonkita kyɛnsɔ na wankɔfa akuma na kɔfa sekama a na kyerɛ sɛ wonya hunu wɔ adwuma
na kyerɛ sɛ wohu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ aha saa ne agyidifoɔ pii ayɛ yɛ bere yi so saa bere yi nnipa bebree ɛkasa yɛbɛte nnɛ yɛate mpaebɔ kuro ha adeɛ kyɛ yɛate mpaebɔ kuro ha adeɛ kyɛ yɛate mpaebɔ kuro ha yɛn a yɛkɔm akɔbɔ mpaeɛ no deɛ ɔwɔ a wɔate mpaebɔ kuro no deɛ yɛka bi a no wɔahyɛ akodeɛ yɛ a nyame ɔbɛbobɔ akyerɛ yɛn nyinaa na wo a wɔnkɔ hɔ yi nso ɛ enti ɔwɔ akodeɛ a ɔno ɔbɛtumi de agyina ne bɔbɔnefoɔ no adi nanso wo a wɔnkɔ hɔ no wonni saa akodeɛ no bi enti da ne da nyinaa yɛtumi bɔ mpaeɛ bɛ yɛnya mmuaeɛ ɛnɛ nyankopɔn bɛfa n'asɛm so na wɔmeyɛ hunu sɛ kenkanfoɔ no bia ɔno yɛnkenkan korintofoɔ nwoma a yɛdi kan no tidu nkenkanso a ɛbaako ɛkɔsi nsia no na yɛhwɛ adeɛ bi ɛwɔ hɔ mekenkan ɛwɔ korintofoɔ nwoma a ɛdi nkan no tiredu nyimu baako ɛkorɔ no atifi asɛm ɔse onyankopɔn adom a ɔde dom Israel ɔse onyankopɔn adom a ɔde dom Israel na anuanom mepɛ sɛ mede sie mu sɛ yɛn agyanom nyinaa hyɛ mununkum no ase yes yɛnkɔ na wɔn nyinaa fa ɛpo no mu na wɔn nyinaa fa ɛpo no mu yɛnkɔ na wɔbɔ wɔn nyinaa asu tu Mose so na wɔbɔ wɔn nyinaa asu ade tu Mose so yɛnkɔ mununkum ne ɛpo no mu na wɔn nyinaa di honhom fam aduane korɔ na wɔn nyinaa di honhom fam aduane dan ɛkorɔ yɛnkɔ na wɔn nyinaa nom honhom fam anoneɛ korɔ na wɔn nyinaa nom honhom fam anoneɛ korɔ na wɔnom firi honhom fam botan a na wɔnom saa nneɛma afiri honhom fam botan a ɛyɛ dɛn ɛdi wɔn akyiri no mu na ɔbotan no ne Kristo na ɔbotan no ɛne hwan Kristo na ɔbotan no ɛne hwan ɔnkasa ba nyinaa ɔse ba nyinaa bɛnom honhom fam anoneɛ korɔ bɛdi honhom fam aduane korɔ enti wobɛsom Nyankopɔn a yɛntena honam fam amfa ankɔ honhom mu ntɔkwa yɛntena honam fam amfa nyɛ gyidini ɛnsɔ nyame anim a ne nyɛ yie ɛsiane sɛ Bible sɛ deɛ ɔporɔ no ntimi nye deɛ ɛmporɔ deɛ ɔsɛe no ntimi nye deɛ ɔnsɛe toasoma ɔse nanso wɔn mu fa kɛseɛ no ara ansɔ Nyankopɔn ani ɔse saa nkurɔfoɔ yɛ bɛnyina bɛnom honhom fam aduane anoneɛ korɔ ne aduane korɔ no nyɛ bɛnyina ne bɛsɔ Nyankopɔn ani na ɔdware wɔn serɛ so hɔ na ɔdware wɔn ɛwɔ serɛ no so na ɔde einum ayɛ nhwɛsoɔ ama yɛn mpakyɛ yɛntie firi ha kɔ yi ɔse na ɔde yɛnum ayɛ nhwɛsoɔ ayɛ dɛn ama yɛnkɔ na yɛn kɔn annɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔɛ na yɛn kɔn ayɛ dɛn annɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn ɛdɔɔɛ no wadu nsia no amen bie Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 ɔdɔfo wobɛyɛ kristoni a yɛwɔ akodeɛ bi a ɛsɛ sɛ wohyɛ honhom fam akodeɛ sɛ woanhyɛ a ɔse nyɛ ne honam ne mogya ne anya ne yɛ ne wiem atumfoɔ mpaninnie tuminnie ɛne sum mu atumfoɔ yɛnkɔ Efesofoɔ nwoma a ɛtɔ so nsia Efesofoɔ nwoma 3:9 yes nyimu 2 ɔse honhom fam atamfoɔ ɔse honhom fam atamfoɔ deɛ ɛdi akyire no deɛ ɛdi akyire yɛ Nyankopɔn ka kyerɛ me na ɔmmienu no woma mo ho nyɛ den ɔse yɛma yɛ ho nyɛ den Awurade ne n'ahoɔden tumi mu ɛne n'ahoɔden tumi mu yɛnkɔ monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ no ɔse monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ no nyinaa kristoni anwummerɛ tie me yie paa ha kwan ne hiam kɛse paa ɔse monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ no nyinaa w'ani bi amfirim na moatumi agyina ne ɔbɔnsam na ɛdɛ adi asie sɛ woanhyɛ saa akodeɛ nyinaa ntumi nyina ne bɔnsam na ɛdɛ ani asie ɛfiri sɛ ɛnyɛ ne mogya ne honam na anya ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya na ayɛ dɛn na anya yɛn nyinaa yɛnim sɛ da nyina gyidifoɔ yɛ ayɛkɔ asɔre nyina no yɛnim sɛ nyɛ yɛ ne honam ne mogya na ayɛ dɛn obi bia ka saa asɛm yi bi na mmɔba kodeɛ a ɔse yɛnhyɛ ne nyinaa ne yɛtuma gyina ɛne saa ahohom aka no adi asie no meɛhe ne wɔahyɛ na ne anyenya no sɛ yɛahyehyɛ adane no enti saa mmerɛ yi yɛde mpaebɔ bɛdi akodeɛ ne kan na nnɛ sɛ yɛhyɛ asɛ sɛ yɛbobɔ akodeɛ no so a yɛhwɛ baabi a mpaebɔ ɛhyɛ na yɛhu ne dwuma adi yɛnkɔ na mo ne yɛne mpaninnie ne
tumidie ne wiase sum atumfo ne ahohomo ne a ɛwɔ soro enti wo nim sɛ abusia wo tim no apam wom wo nim sɛ fia wo firim no firi bosom fia nkasa wo firi wo nim pa sɛ ba yie edu akyi wo nim pa sɛ nkrɔfo tutia wo nim pa sɛ wo atamfo wo nim pa sɛ nkrɔfo mpɛ wasɛm wo nim pa sɛ nkrɔfo po atwitwa na ntim nanso akodia no wasɛ soja ni unkita tu yes papa bi ka sɛ bi kyerɛ sɛ yɛde ne kɔyɛ security sɛ wɔnkɔnkɔ da baabi hɔkora no ɔyɛ gold adwuma mu awerɛho sɛm ne sɛ yɛma ne nkɔyɛ security mfe akora yɛama ne bi ankita nnɛm yɛama ne nnɛ mpo ama no ankita enti saa yɛ mo rɔba wo sɛ aro rɔba ɔno rɔba a ɔkita AK-47 no a wo a woyɛ security a wɔbɔ hɔ ban no a ɔpie yɛ a wonkita nnɛm no wobɛyɛ dɛ wonyɛ ready that means sɛ wonyɛ ready sɛ wobɔ bane is it over false simple enti woayɛ kristoni deɛ woagye nyame adidiɛ ɛnso akodeɛ no anni wafa wonhyɛeɛ na wonhwehwɛ akyiri akwan so ɛna deɛ ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ no so ɔno nso so nyɛ dɛn ɛnyɛ no adwene sɛ ɔbɛka akyerɛ wo enti daa nyinaa yɛka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ monkɔbɔ mpayɛ mommɔ mpayɛ quotation baako a kristofoɔ pɛ paa no sɛ mommɔ mpayɛ daa monyɛ dɛn mpayɛ a yɛbɔ no yɛde nyame asɛm ɛna ɛbɔ mpayɛ yɛgyina nyame n'asɛm bi so no yɛde abɔ mpayɛ wonim bi na nnɛ nyame bɛkyerɛ nneɛma a ɛyɛ akodeɛ a wobɛyɛ gyi ne ni a me ne wɔ kasa yɛ ana mempɛ sɛ mɛkasa sɛ ne kristofoɔ mepɛ sɛ mekasa ma wohu no sɛ wobɛgye nyame di a yɛwɔ nneɛma bi ɛsɛ sɛ woyɛ yɛnkɔ 13 no yes ɔse akodeɛ afei ne ɔkɔ akodeɛ no so ɔse akodeɛ yɛnkɔ ɔse ɛyi nti monhyɛ nyankopɔn akodeɛ no nyinaa deɛ nti deɛ ɔde ka nka kyerɛ wo no nti sɛnyɛ wo ne honam ne mogya ne ɛnya no nti monhyɛ onyankopɔn akodeɛ no nyinaa w'ani bi amfirim yɛnkɔ na moatumi agyina ɛda bɔne no na moatumi agyina ɛda bɔne na no da a wawareɛ bɛde sɛyɛ ɔba so no ɔsɔre so wɔbɔ mpayɛ woaho deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na mpayɛ no yɛ adwuma da a woadwuma sɛ ma wɔgye agu no da a wobɛkɔ a yɛbɛka akyerɛ wo sɛ bidi adu akɔhyɛ wo mfuo mu no wonne saa akodeɛ yɛyɛ wo ntimi yɛnkɔ ɔse na moyɔ ne nyinaa wie a ɔse sɛ moyɛ saa nneɛma ɔka nyinaa wie a moagyina hɔ mohyɛ akodeɛ nyinaa moatumi agyina hɔ pintin yɛnkɔ enti monyina hɔ enti monyina hɔ berɛ a mayɛ no momfa nɔkorɛ mmɔ mo asene afei mu meɛ ɔhyɛ akodeɛ no ase wowɔ pɛ nya hyɛaseɛ no twerɛ ma m deɛ di kan ɔsɛ momfa nɔkorɛ yɛ dɛn bɔ wasene woka nɔkorɛ dabi a daa wosɔre a wɔbɔ mpaeɛ kyerɛ nyame kɔkɔ sɛ ne wokɔbɔ mpae wate aseɛ adutofoɔ ne wɔkɔbɔ mpaeɛ akyerɛ nyame na ntintwitwafoɔ mpapae mu ne ne tani wonka nɔkorɛ no wokɔgyina so wɔbɔ mpaeɛ ama nyame ontie deɛ di kan bio yɛhyehyɛ wode awɔ pɛ nya hyɛaseɛ atwerɛtwerɛ yɛwie a na woahyehyɛ na woayɛ baabi a mpaebɔ ne hyɛ a wodeɛ ne wosɔre anadwo wo nna the whole night na wakekam saa ma nkurɔfoɔ nna adeɛ kye so a yɛhu hwee because akodeɛ ne sɛ 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 wohyɛ ansa na watumi aka asɛm akyerɛ nyame ma nafa no bi ni wafa nyɛ nɔkorɛ kafɔ ɔnka nɔkorɛ woda asɔre a na ɔnka nɔkorɛ woyɛ abusuapa nyini a ɔnka nɔkorɛ yɛde woayɛ hene ɔnka nɔkorɛ atentia ntantia wonni sika a wasɛm kɔ a woadifo dada yɛni wo a mamoa mfa wasɛm mma wonni protocol wɔnkɔbɔ mpaeɛ akyerɛ nyame yɛwohunu yɛne wɔka yes adanse kurumfoɔ wɔnkɔbɔ mpaeɛ akyerɛ nyame deɛ di kan yɛ ɔse gyina hɔ na fa nɔkorɛ bɔ wasene ansa na watumi akɔ ɛnokora ne yɛ wayo out of the aka no fa nɔkorɛ bɔ wasene yɛnkɔtu na monhyɛ tenene nkataboɔ ɔyɛ na ɔse monhyɛ tenene nkataboɔ ɔdera sɛ woba wo ɔdi kan bɔ bɛt ɔdera sɛ woba wode kan abɔ bɛt a ɛyɛ nɔkorɛ wonyi yesu nni wode wo fie abosom di kyɛ no nyame awokyerɛ sɛ woba ahoro yɛnkɔsom frɛ nyame yɛyɛ nyame korɔkorɔ da dwɛ adanko daadaabe yɛayɛ no te sɛ bɛde ayi aboa yɛ a yɛde ne tɔne aduro yi asabra wo sɛ yɛde ahoma asɔ n'asene ɛne yɛhuruhuru no kenkenkenkenkenken ɔse sɛ woyi no to twene no woamfie ɔne nyankopɔn no woanni n'ahyɛdeɛ so a ɔse woama nneɛ mu no ɔbɛyi wɔ ahi ɔse woade nɔkora bɔ w'asene awie no afei fa tenenee bɛyɛ wo nkataboɔ
tena na de umu na ho unji ni se nipa bi tena asase so na ma wase ma ka nyina ne se asase ye ya tesu nipa bi an de ne enti wo je otum se wo ntene nipa bi a o je ne otum se wo ntene no nim sa ne niam a wo ye emfa kwani self judgment o se na me so ma ya hunim sa hunim no o se wakoma mu fo a wo de nan ye kwa Nyankopon anim enti Abraham osori gina nyame anim ka kira ne se esen so onim se nakoma emu ne fo na nakoma dibim wo nyame anim nti o ka kira Awurade se enipa de se nipa ne nyame gina ho dia no baba nso obesine bo no ne Nyankopon akasa Israel fo obesine pe nyame ahwe no Mose ko ka kira nyame se papa yesi ye pe wa ahwe nti ye o se ko ka kira be se be se ba ho da be se meba wisie ni mununkum se ase ba no afa bum yesi Mose ko ka kira no so won ko next time on ka asem kira wo ba ye betie wacha asem na se on fa nyame asem nya hwe ba aho kira biye o ko mbaibo o se fa no kira bo wasere wi apatena ne nkata bo uni man ro biye ya franse Deuteronomy chapter 6:24 ne ye ha asem bu ho ye kasa patena ne ho da biya nkrofo bo tugu ye nti asem a Deuteronomy o ka kira ye uni man ro se se bibo bibi asisi ya ko ko kina pe bia mana ye den se o me pacho na ontu bia no oh yes na fa se nyame bitua ka na ndu ganya ai masa iwani wa dare osuro busom oh one carry no ba Deuteronomy chapter 6:24 ye ha de ni ho ye ba ko dia no so tena na no ni mbire ya kamu asami ye ha ni ama ni pa ye tena na de ke kan e wo Mose ngoma e to so num no tinsia ni wo do no nan e ko fom yango na Awurade hye yen se o se Awurade ye dai e hye yen yango se yenyo asedie yi nyina na yenyo asedie nyina ni yensuro Awurade ye Nyankopon na ensi yenye na nyina ensi yenye na nyina yango na ọma yenya nkwa na ọma yenya nkwa ye ko kire no so se de yenya nkwa na yenko na se ye hwedi abe ya hase na so a definition of tene ne hye ha no kire to ba bi na tie osisi ya hye na ase de na temudie ne mranse ma nyame de ama ye di ni nyina so akenkan ko Awurade ye Nyankopon anim Awurade ye Nyankopon anim a se de a o hye ye no se de no nyame hye ye no ye de ahopopon ba bi so a be ye yen atrene sa de ne ba be ye yen atenenefo hallelujah amen wa woni amani pa yetene wo wura nyame ni ho na ne mra de obedi so enti wo da no wa yetene enti ya ka tene ne asema wo wanyi ni da until so ba wu ni ahyew acha se o se fa no kra bo wase no wi afa tene ne nkata bo ye den so Awurade oni bet wo kokon yes ya ka sa fa akode no nyame akode o se ahye ni nyina ne be hye yes ko sesi ya dress kama ye nim dress ye de yes yes ya bo ye bet elo si ya mfa tene ne nkata bo nkata ye bo ye nko na momfa asundua sempa no ho to kwa hene dio se munai won ne bro no te so bia afre wa bobonua to kwa hene te wa na ne ma me ne wa kanu uni mi wa what I say me kwa so na ba na nna nko ba ho o what I say oh thank you o so ri a utim ba wa ase bengal but wo dia bi ka wa wo asamba wo ka so ngo dani man wo sere nyame so mba njaw nyame so boni pase ni suba le so na nsa so what I say wo ye chewa na ne ma but wo dia wo kunya ayi a nyame ani ma o pese nyame mfa nchaw o tinkan ya fere gospel na Bible say papa bia na o hye biase na waji ni sika no wonya sika no mpia na ne so wakoa na ni sika kakraka no wonya mpia no akoa ne master head kom no se akoa sika wonya mpia eni sa na oba ya ndem achew ne oda na se bunko tode ofiri wokoduru fie pe no fere na koa de ne de ne wansidi no oba master wansidi ne ya oh master ni nya sika no ni bi wo che no ana na kotum wacha se ati no yin na di sika o bi jina ho ko mo hu ya no di mi ka kikiki no ka che na master de ne se master be he akwa no di 10 million che no ati bi 10 cedis ho o de na tum na na wa fira ne mram oba do bi sa ka che na dem ka sen ale 10 million wa dia ale da bi unyen dia na ba ne yew o no di chem
na akwa na o bi ono ni sika me uska se no no o se 10 cedis o se abe no o ya he o no dam on vere o se se ni o pesa afoforo ni pa nyama no so ya sa ya de oni afoforo ba to de da David what I say o pe mo bro hunu chi mo bro hunu o pa agoro chi agoro what I say na se awurade ti yan se sa akodi anyina fatire ne nkata wo wi abe pa asundua sempa na chi kwan o de wo no asundua da what I say ko bia be krawo bibia o de bia bobi nti fi ho kura do ntena ho kura yes hu wanim onjo asori dani makonda bia bi tena so wo wura so ndani wa wo ngu wundi obefi akofie akutia what I say ano me se ko to ma na on na mfie ma no pa na ma be to ayeye nyuma wo be ka se be praise nyame akutia pa da bi osibe nua no okuyenda na nzi yewu o wura ha be ka se nyame ne ambo na ho ma na fi abaifo be ho na sa onua bi ni ode ne sa no okuyenda na nzi yewu nyame hu mobo amen ba akutia ya ti akwa na nyumire se wa mpe nyame akutia ti akwa na wiase me se da ankan me se ade o pushing da o ma wiase bi bia nya makono no papa ne hu ne se o ye so ne betele ye pe ye be sie o se speed na ya ba onim me duru kwani na ba ye funaka bi asi wo be de ka ni po funaka no ni se wa sia tela ni bi aye ba ya na fidie machine o kan tela ni sa ja se onye wi abra ba ko ya hai what I say ya pama se o na fataw so for the Bible yes o ya be kani be ya be na yi twetwa ho yes na be do asem koko kuani na ba ya ni koko ba na be do atum bo na se be papa ni monyam pa wo mo bo se presenter so o Mike wo presenter yes presenter papa bra ba ye audience that captain na ni bi o kan I am Mike atoro me say we are nya kono we are see ye nya kono se nipa ya di na mu a ya di niam bia kata ya ni a ai te se koko ya se de kwasi ma ngwa Kristo so pacho mamen kan se mi ayi kwasi bia ne kan o se okọ kagitia na okọ na usa yarefo ho kagitia ho pa no mo sresra de na ba ku bia ni afura na fo sresra de baba ni fura ye no be de kwasi bia o so fo kwasi bia oduro no oso na tade ni amani a o maniska no ka kire se o maniska na ko oduru wa no ka kire se papa bompa ye na mani nti a ko de ne sa to ne so bompa ye ma no se ne ni beti asemo ni freni ni ka kire ne se wo do onfa no ne ne mpa ye ne niska nko adan a o se se ne wiase tane sitie ne ma bon na okoso wiase ne nyame freni na o mehu sa na o mehu sa ne ma na o fa niska nyame shira papa o so tu no botoma no yi tu mi le no de ye den o de man be me no na preach ni yongo pa o preach ko se wi pa such is the word we are see yatim sa not here bia ni afura sa bi o bo mpa se nyame ngine ni senga wo hu ni be o ti fi ho a wa ha nga ukra wo hu o di rescue boni via group nyame hu bobo ha me say nkrofo asofofo pa skirt o to bazindi bia na ho de nyame wa o fura wani adana se o de o ko frosro ho na wani we fo nwa ha nyame o hu e bobo akodi a wa sabe ni ya ka nyumre yo nyame akodi a se wan hye bia masa jina ba bi so di bin ko kon no yes ya si awe ho nyame hu mo bo sha me say asembia si ntokwa gidigidi asi ma police ni ehun say yes say ntokwa na si no be sia na asembia si na police ni na wuro ni police ni so no de a politi mu ne ngwandi anyumire nyame hu ya mabo ase akodi mfiti ase o so fa nokra abo wasere owia fa setre ne nkata bo owia pasumdie Bible say oni asumdie ko Bible se obaya ya ni nipa nyina entra se asumdie ya ni nipa nyina entra se asumdie ba papa bi ka sambi kirem o ya maame po wanyini asem okai na asem mu do o ka kirem se wiase ya bibi o ya akode ma nipa pa ya botere adia o ya akode kese pa nipa utimi kika je ho ba bia aya botere se no kre nyame ohu ye mobo to asom aboa adifo atrofo no so na afi
omo di because o ma fi bi ma fi e ya so so awon kompai bo se urade hu oh yes ko ko no so nkoma kese ye na for whiskey we dey so for na nyaade nyame jira ya ndo aso bacho eto aso si hono su bi o asunbie no Asungie? o se mo fa asunbie asempa no ho ahodaso nhyehyɛ monai yes Address ya share mbabo. what I say warranty boot bibia no obejima ye o yango yesu say o say mu tie ma se dia na mo nante me ma kwan so a mu ba tie tie a wo ne han nkyira so ba nka o nse bi o do na kwa ko tie ni na bi O ko tete Bronzans yeti Bronzans so. o nse akode ko tie Bronzans na o yi ko gra na Bronzans ya ba ye na ko to Facebook ya friend internet o se tie na hu no na mene o sa na ne beto tie so anya gro ni ye bi wiase o na yanya ya dene say ye pendi ehuru me say ye be sa de wiase me fra ni mysteries of life say one person ni ma na o be ya dene say o wo de wa ba wiase ne o yi na mu anu wa wa ko face poor judgment Uwa anasa. Ezo uwa anasa obo. Fasoma ni nyina akiri no ya bo me ensa Yes. o si ni nyina chiri no yango nkura gidie chem mun kura gidie chem mo di bitimi edum bone fo no yes ya gidie ne so na memebo a say yes ya gidie ne so na me but ye bo ba ko die suwe wa ba bi o se to so 9 o to me 9 o nga no kre o be ya di nyame ni O ndi ni. yesu ka se mbi kire nkrofo se mo ma aka mo fo mo ha se mo anya ni e be ya da na me ka so asema wa age ani ya ne ye te sampa me ka kire se sampa wa we na ya he be yo be nwie ya na se ba yo aka ka kire na ba wi a wo ro nye no kre na me ka di ko ahun go da se mo ba je O be da je. yanko Ze yeseche. yes yanko o se yankula gidie chemu eno kita o yanko na momfa nkwagye dade che no tie ne ere ko heaven su bi momfa nkwagye dade che Oh yes. momfa nkwagye dade den eche ne honhom krante ade honhom kranta eye den onyankopon asem O ne hon konkro. tio eye nkwagye dade che sa asem ba ko pe no eye nkwa hokra ye twin one nkwagye dade che ena den honhom krante ene nyame asem uni nyame asem uni ta se kana onza hunu o de ko bomo burum nyame hu e mobo Amen. ayumre wo tie na tie ni ye me se o ti ya ne ya me pashi ya mviru ho Ya bia na apu. ya me pashi o ti se me kasa na me tie ma aya nya wa ko wi ase he ni ho awere ho na me yo kasa sa se ba bia duri ni ba bi ti ba bi no onwe ni pose se ni ona na wuye ke obeto no se ni o papa ko amne wo ba wi ase ye se o hene ba na ne papa ti ase nne be sore ya be fa no ma be de o be che wo se o ye janga onwe na ho ye ye what ase na no na nura na mini building komo na me ka kire ne se obi wuye yes na nipa no wuye no mo twi o ya ba yo mo twi ni gwe kipinase o mo sa dendenden nti o mo pe ho mpaboa na nasefo ne ka kire ne se last year by this time na abaye bi ana branch bi wuye sa abaye ya odafo mo ko akose na yi ase no ogina ko twie o saya ma nipa nyina ka se oho na de wa ye yi no afisi aye no ono so na de ne ye den eda so na ye ebe si bi mu uni nipa ni obisi ne so enya mra ese se wo de ye sa anya mani ni na mra ese se wo de hwehwe kwaje e de ma wo kra ene sa mewi what ase ba ka fa o se mu hwehwe den yamfa onyankopon ne dade eche ene ne hu mu nkranta aye onyankopon ase o so da semi ni wa apui o so no bomba e pa Na kotokoto kuro se me ko twitwa bronza ma. Ade o se honhom mu nkrante. binu ho Na wo koto. adofo me se asama ye kana ni nya asem bi ya agura asem o Na bida. because me se sa dia wo na na ko ye no a na ni na ho so no wo nso be ko and this one hwehwe ana manya wadwene se wo de wa so ne ya yie ma ne ye fe enkosi hu enkosi hu Ya ye nkan hwe. so asomam o se na momfa mpaebo ne sere nyina mo mpaye da honhom jira ma me wa ye sa ne ma ne kita sa ne ma ne nyina wie no ansa no wa ko mpa bo ho
papa wa tiase saa ne ma wa nyina chi ansa na wa ba eden wa kompa wo but nda o na kasa fire bible o na de bibia de fire bible bibia fire bible ye wa Yesu Kristo bonsam ko ni nje no o de nyame asem no de na dana na to ha no so de nyame asem wa kukura sia wa sa se but wo de bia ni wa kasa mpaibo nya adwuma mpaibo ya adwuma bible say atere ne fo mpaibo agidie wo mu no eye nyuma pii but wo tere ne nu ni anu but wo de mpaibo enya adwuma ma wo me se ko konvo okra na se no ma bi no nga ho a ne wo pa nzo nga me ma tena bosumfie boso me ba ko na wo twem yensa I tell you say o ba niama baba kengana kire wansa na ba gi na o niama kra ba di akoro ba di akona na no mbani no o sin be fem ba ko na me na se anjo he o ka tire o se fa oni po yesi wo sa fo dia etiase what I say baba nsama ya ka no enye ngra ba se bo emfiri ya dwirim o de se ya ba ne be kan nyame asem na ya sase a hese de asem ni siko mi ya so se microphone study asem ni sase a gani awoni ni asem no ko na ho no take over no na nsem no ba ya njam gita o nyame o sane no de ama o ni o pesa wote ni o be na fa yemu ba so wato bi te won ka so ka do yiwe ni dada we ni o kasa no sare o ginu no I tell you say bibia ni wo sane firi yemu ha oye ya ye de wo de ubi atana se ye kofie no bi sa ba asem no ka ya ye nya ngan kire wo man konfo bia sa konfa no a otimnum snap nkoto ba 15 o gina komnum no o tepe pe ate oni na ma onno mensa wacha se ba ye ni pa gidio enemu ahoto so ba se nyame sane na ho de ni ma ni pa nyinni o se ni ene ho na mini moja na ayede enya enti nyame mfa bibia nsie ni pa sa se wo iso David o dam ye ma nyina di no san kire o se so meji ma trem na wa say me true na wa fom akwa Jesus sa ne ma we nyama we ansa wa tumi dia fom na krepa ba ye de da bi ele ye de yagene ne so nyame ne direct ye bisi wo computer world yes computer de nyani pa ye computer world bi ni program ye sa ni pa ko onya ne computer de ne ba de computer na nya bi ne bo ma no computer world o dia o kwato nyame a na waka o technology o ni na kire no sa ta se modern Ghana na nyame no Matthew 15:16 bi on ye hasem bi o Matthew chapter 16 verse 1 nkrofo bi ko Yesu njen e ko so Yesu aha penanu masema tie ti asema ka kire me Matthew chapter 16 verse 1 ati bia se no la le o se osoro sakyereni bi o se osoro nsankyereni bi yango na Pharisee fo ne Saduki fo no bi ba be so na hwe o se na Pharisee fo ne Saduki fo bi ba be so ne gira na me ngira me mma ya ka Pharisee ne ya ka Saduki fo na Pharisee fo no be ji tum se Yesu ye den be ba ji wu so ye den atum ba be ji Yesu ni so ye Messiah wa ta se be no be ji tum se wu so ye ya ho ba be ji Yesu num se o ye Messiah ya na wi ase de bi wo mo ena Saduki fo ne nyi wu so ye ndum kura seven crop se nyame ni ho meboa yes and the Pharisee for the Saduki for mama nka hu nja sam jam se wi ase o ya yo fa o fun se sia me gogo ye wo so mako 4300 ye guso ye search I tell you bangro wato me sia bia bia ya sase so bia ye so bia na onim bia ha ne bia ne se o se ne dia ne wi ase unya bia didi no mo wani nye e ye wo so mba to ni wo nyame what I say nkrofo ko Yesu nje se okope so no sankyere bi tie ne Yesu ka kire be wa wa ko bompa ya kire nyame a wo onyini ni no tie nsama Yesu ka kire be wo akodi ifo ho nyame fa no so nyen sankyere ne ma wo but na ko dia de wo wonse onyintum tie sankyere na be ko pe tie ne Yesu ka kire be sra no se on kire won osoro sankyere ni bi be sra no se on kire be soro sankyere ni bi yango no buase won se edu anumra anyuru jo na se wiem yakusu yango mo se ewiem bete efise osoro abre o ye weather forecaster o be tima kire se nso be to kire no because na nyuru jo ya no ha wiem no
o he se ne weda no class no si agada ne nema uti mu se ha nso beto ha aga pete kakra ha awia bebo ha enti sabere wo firi suma e ba sampa fakiniye wacha se yanko na anopa mo se na anopa wa so na ni mu wotete no yanko mo se ahumbetu nne o se ahumbetu efiri se osoro abre na efiri se otu wani ya soro na soro aye kokko ana asan aye kusu enti de wadina aye den akabi otoda ebe sia sa pepepe etoda so abeto apa nyame ne openo wacha se because otoda nyame ho na hipe o kape o mane mbom no betonzo pa ne sangrofo nim sa ne ma nyina ni nyina ti wo de ati wiase wo wiase no ma nyina wo no nim batie ne nyame oka ose munim osoro ani nsem mu kire ose wo tim di wani he soro de wadine bubi kabi butin kire kinu mu yango na mra ho no omra no ho nsankire ne de ne wo be wu kire de wo hu mutumi soro ko be che wa no pa wo hu wo be yare card wo ko hwe wo de kide wani ma nje kiye hu dabi tie ne yesu ka kire be ose namma bonefo na awarese ose namma be no mu yenu awarese fo ne boneyafo hwehwe nsankire ne yani na ma di fo ha pa nyame wan nsankire ne o boy okuru mi no yango na ore ma wan nsankire ni wan nsankire ni bi ade se ba ma ne da bu ba papa wa so ba ma kutukufo o kasa power no so o ye be ma so a o su banya ba ne o puo no a o bo dua mu oh yes ne ori ne ndia ni nyina ne se nyame akodia nyame mra se nyame asadia wo wonni so da enti nyame so no o do wa fa ne kwa ne so wawi so so se jire ni bi sadukifo ene farisifo ena be ko so Yesu ahwe ano baba ye papa onjira ye so se jire ni bi no na ho wa bi ni bi onye no ko ya science ya da pro scientist ya nne utin draw se nzo be ta no ba ade achia uhu ye utin kase nyame bi ni ho na atewuda bi o ma na wiase ye yo nzei na nipa ba yam ni ye ba wu e generation we firi ho na we ya ba na sase ba ne de onzei se wo bo ye mu yes but odum so na no ba wu ahu wo ba yare ahu wo ko furu ka ko nya accident ya ahu kede wo ko difo wo juma sam sai ya wo ti ba bia wo ya juma no so fu ni ho but wo juma sai ho no sika yi da juma ho wo ahu wo he sika no so wo ahu but wo ko difo Yesu say amount sentire ni bia ji se prison sika ya na mo sa so ne ya so ka bia ya den enya prison tum onye sika no kwa na ngwa so oh yes there was a time papa asori da ni bim ya sa ko bi ya kwa fo ya kwa ni gina ha na kana koma no asori no wa yi sika ku no ya to o de to ana ya ka se so fo ne sika ni sika ma no ka tira ne se ni sika na me nye ade acheche obowu papa na wonya no wuro yi biai ana ma bisa no sa ko ye gina ko abrochire ababra bono bono abrochire amusa nya me bi ya babi ni sika wan siri ndo nya me ya wanda ko yoge ya bata se na uba ya uba pa uba ya dia no ma sai ke o te se be bubo ndondro wa ma jire ho wa te se nya me ya ho o do to te siri ko pe o di sika kudu atu nya me si yima no obe wu chena ni mra so ade ati ya wu aduro ni so nyame no sa nya me no ye kana wa se ma nyu de fa ni o ro nne o ma de anje akwari ke ro ande ose afia nya niam sa o hu ba bi ode na niam be gu ni so tere ne niam mu no de niam na ye na ka tere ne kra so ni di no niam pia wasie di ama mfia bi nya me te so he no ko mu ose kwa sia ma je o kra firu nsama na bi na sa niam ho di asie no wo tere ne obe ye ne de nya me hu nya bobo kra no wura age na de nya me no so no an ba horo ni pansa na horo ni panase se nya me na be sana su se ya ko to dem si club adoya ye hu bi se nyame dia o ye hu maburo nyame dia ne bo charifu sa nyame kuro ya ne ni di jabe ba be se wi ase na o be hu anyumre ya sama nyame ka kire ye nyina ne se ye sho ne nyanko po akodi nyina ye nyi bi film na nsoro ya tima bompa ye no watie nyame shira bo baso kawri yanko 1 to 6 yanko se 1 to 7 so a Ephesians chapter 6 verse 13 down o de bo akodi ya nko ye wi ya de asem na ba wi ye anumre ni nyame dia badi onyo ne nyame shira ba o se waka bia ya ye a kire wo ni ba o se enti mo se nyankopon akodi ni nyina ya ye se ni nyina mo ni agina dabone no bo so na na munyo ni nyina wi a
munyina ho enti munyina ho yes monfa nokora mo asene fa nokora bo wasene nipa oti asase su bia wani bia mfirim mo hyetre ne nkatabo mo hyetre ne nkatabo pa 2 na monfa asumdue asempa no monfa asumdue asempa no ho da so hyehye mo nan nye warranty boot ni nyina akiri no munkura gidie chama yebetumi dia ma abaifo nyeye yengo na monfa nkwagye dade ye mfa nkwagye dade kyere ho mu krante eni yankopon asem eni yankopon den asem krewa po na monfa mpaebo ye wia afe kwanyame ani nkobo mpae no betie o amen nyame hu yamobo amen onkan ho na me dia da me bo me ye ka sem ni wia me mpaebo ne se nyame nkan ho no nko so mie ye mu binu ma asese ya ni bie no mie ye nie hu nie ma asese ye hu nyame nkan ho nyumiri amen onti na ni nkyere amen ohu ye mobo na onko so a no nkan mata ne ho na ye ntumi nso na ni se de ono yankopon aka amen amen emishra Evangelist Sedu Harrison ena oti se wodi nyame asem ebrayen live e wodi nyame kasa fidie so me pa chawhwe na simano aduo no baako ato anwura no woche so akasima nkro na fei no nkro abona ide dwumadie no abawie ebremu obetumi afre na waba show no so na yedi nkomo menim se yebebo osofo abaso yi papa sansan na wahwie edebu no edika na editi nso network no nim jame beta utimi buru mu a ebedi nkomo 05428008 05428008 mbacho buru mu na yenhwe eni nkomo ewanum se na ye twense atifo eburu mu ma menko na mene evangelist Asari Johnson eni nkomo tew ewa jame ko bi na manka bi wan ko kranka evangelist aja na yumrei evangelist Ebi akasa atifo nso aye krado wo moti asem ni papa na me ko bi na manka bi de wan ko kranka nye ye guso twa atifo asem ba na obeka na wo de atwa nsem no to kwa ederade ase no krase no maka kiro mu no onyum na oboye no so eboaye pa paso aka ne ya kiro yes said day one ye be ka kiro me say ya ma say ye be pe bibia e ba say be twa akra manyame ederade ase say tiefo nda so tie ne ye hwehwa ne say ubetie na wa ye ne yefo okay first one na memfa of republican me pa cho Christ as we can we first okay say network no mo aye timi fa prefer no nti ori prefer mo mfa emfanche network no nye the MTN for etumi ye no bia na mo no se mo ye no ati evangelist nti na ni nyame pe no ye nesa prefer mbam kura nyame oti ne o ya ase amen nti no krase no aka kire wo no wo be kompa bo na wo so nya de a wo de be kompa bo no nti nipa nwura mpa bo ase a aje oye wa aje niema bebre nso no Shema because kona okodo uni jidie oni odo obede na wakobo mpa nyame ati nti ebe straight here for no say obe kompa bo no pe akode no na odi akompa bo na nyame aboa o yes rebe bebre nyansa adifo ndo koso adada yo evangelist we medase papa na odi microphone no aben ye evangelist ifa na wono so de na no se me twatro amaye na yakọ evangelist Harrison na obo mpai na ya so iti evangelist ifa maminti won yo eda osofo ase oni na kasa nlepa na nsem na papa na bobo so no eya ade a ehu pa na eya hodwiri sem sanse nipa bi wo ho a obewo twede wo mpaebo mu a sori ade se wante se mpaebo ha obekọ dise wante se difo bi aye den apie ha na onye den onko nanso no behwe ne mu no na niema ewo no mu no nya asem ketwa ontimi fa bone nche omprasu bie mfa nye den emofie enti se samre no koduru mpaebo mu a asem ban no ni nyankopon okoka enti asem a ne waka kire ye no eya asem a esese nipa bia enante wom sanse eya ade a ebetumi aboa pa ewo ye mpaebo wo hwe ba bia asem a obubo so ba bia mpaebo ko hye ya uti wo se mpaebo hia pa but
asɛm na nkasa yɛ den ɛyɛ ade a ehia paa nti da ne da asɛm a yɛ ameka ne sɛ asɛm ne basi ya ɛnyɛ abasobɔdeɛ nko a me de yɛ na menheda mpɛ ne saa na mmom no bɛfrɛ na asɛm a bɛka ne sɛ asɛm yɛ toma koma so na mebo nyame mpa yɛ sɛ metumi anante wɔ asɛm no de ayɛ hwehwɛ no because yɛnam yi asɛm a yɛbɔ ho dawuro no ɛnyɛ adekyɛ na ɛnyɛ aseda ɛne bibia wowɔ aseda fam Nyankopɔn na mmom no yɛbotaeɛ ne sɛ wobɛsakyera na wobɛfa Nyankopɔn na sɛ ante no opie na mu nyam a won so wanyɛ den wanyɛ yira ba nsɛm a wabobɔ no nyame hyira no ma memfa kwanya wi so na menchi adofo bi ha mɛkyia panyini bi ɛwɔ adiokɔ number 2 yɛfrɛ no papa kosi boy ha papa no utie yɛm paa da bia ɔka nyame hyira no paa ɛna mɛkyia sister Ophelia ha yɛ dickness baako Ophelia ɔno nso utie yɛm paa ɔne ne kunu agya Moses ɛna mɛkyia me ankasa meyere ɛyɛ Apia Emilia makuma mutu ofe pa Apia Emilia oni ho agoro kora ene mase bima ono so ye frɛ no papa Adisa ono na yire ante yaya me ma no so be menchia be kora ya me mari nyina aye Wilberforce me ma no ye 5 Wilberforce na mame mubo ore ba mubo no otre wo Wilberforce na me wo gel ifa confidence na me wo Ramsey Hene na me wo Blessing na me wo ye Favor Mo me chia wo nyina o dabi Fobra ba o nyame nzamo ni nyame matentam akrabra nje ba zi o ya se yo ma bo nyame mpae se nyame me pampenwa na yintimi nkita nkura no mu afi me chia eda ankama Andrews na afi me chia odifo Isaac ono so tie pa na sofo maame Akus zera na Priata wa me ne omo eye mpaibo madam fu ofe ono so metia no na bronye duplicate na General Mosquito duplicate adu okofo nyina Church of Pentecost fo nyina ene adu okọ number 1 ena ofitia duplicate die ese okobukanzo ayewo chama won duplicate metia obi biara atiefo nyina metia obi biara duplicate fo nyina ye tio nyina amishire bia evangelist Marinjo papa yada nyame ase said that the edikan no ame onshira be na ben share na afoforo so nyanse me ni bi na de meka ansa na yebe sore ne se dan nyina ye ba nyame aka obi akoma won so nyame betima ka wakoma me de da meka so wo bibia o de fabra jinya me ha ye ba na ye si wa tua boso me nsa boso me nan ya ye de ane se de nyame de be ma ye no ye de be ba nti bo ane sa won so nyame be koso aye den a hira wo se de mbra sika se wa chia de ko fu nyina no maka ba bom sa minim se atiefo no so beti ase ye mind you match up power ko bi on zana me ka tell say dia ko area ho monko ni ba bibre ho mo tie mo pa brother e friend Alex the bia ni radio damwo wow do do na friend Dewura o support to ye kakra nyame shira Dewura ndu ba ha da bia brales Dewura da o ba on be se o sabri wa biagum o support to ye kakra nyame shira chama ma me antekra na me brother Adani na me sister Frisia na suma fo nyina ya tia dia ko fo nyina nyame shira mo be nyina beda wase evangelist fa ahafari jato mesre di nyamefo momo ayensa in fact edi okọ zero road no